So, good evening, Sir Leo Arcayos. My name is Dan Kirby Parungao, Section G2B. I'm here now to discuss about the basic nomenclature for initial stability of a ship. So, GM. The basic nomenclature for initial stability of a ship includes the following terms. GM, the metacentric height, which is the distance between the center of gravity and the metacenter. So, GM, sir, is the distance. GM shows how stable the ship is at small angles. So, if positive ang GM niya, sir, ang shape is stable. If small ang iyahang GM, hinay mo balik ang iyahang barko. Kung large iyahang GM, paspas iyahang pag-wave sa barko pero stable siya. Negative GM, shape is unstable. Kg. So Kg is the height of a center of gravity from the keel. So Kg is the vertical distance between the keel to center of gravity. So kung higher ang Kg, dili siya kayo ligon. Then Km, the height of metacenter from the keel. The Km is the vertical distance between the keel to metacenter. It depends on the ship design and waterline. Kb, the height of the center of buoyancy from the keel. Kb is the vertical distance from the keel to center of buoyancy. It depends on the ship's shape and draft. GZ, the righting lever, which is the horizontal distance between the forces of weight and volume. So GZ is the horizontal distance between the line of weight and buoyancy when the ship heels. GZ mao ni ang ang iyahang kusog sa barko mubalik sa pagtindog, sir. Kung dako ang GZ, mas kusog ang bersa sa pagbalik sa barko. B, center of buoyancy. Center of buoyancy mao ni ang center part sa barko nga nalubog sa tubig. Diri mo agi ang pwersa sa barko nga mupataas sa barko kung mutakilid. Di kana sa barko mubalhin na sa ang tubig or center of buoyancy. Magbalhin na sila. Metacenter. Metacenter mao ni ang point na nagpakita sa kalikong sa barko kung mutakilid, mabuo ni siya tungod sa pagbalhin sa center of buoyancy nagtakilid sa barko. Kung taas ang M kaysa G, ligon ang barko. Din G, the center of gravity. G, center of gravity mao ni ang point kung asa nag-active ang bugat sa barko paubos. Tanang bugat sa barko makaapekto sa posisyon sa center of gravity. Kung ubos ang G, mas ligon ang barko. P, the angle of heel. Mao ni ang angle sa pagdakilid sa barko gikan sa tindog niya nga posisyon. Explanation: the metacentric height is a measure of a ship's initial stability. A higher GM value indicates better initial stability. So mao ang sa initial stability ay metacentric height mao ang sukod sa initial stability sa barko. Napakita ni og kalig-on sa barko kung mutakilid gamay ang barko. Kung high ang GM, ligon ang barko. Kung low ang GM, dugay mo balik ang barko ni takilid. Kung negative ang iyahang GM, delikado na possibility nga matumba ang barko. Initial stability is the resistance of a ship. Small changes in the difference between the vertical forces applied on its two sides. So, initial stability mao ni ang resistance sa barko kung mutakilid gamay. It depends on the balance between the vertical forces on both sides of the ship. Ang bugat mulihok paubos, ang
buoyancy mulihok pataas. Kung balance sila, mas stable ang barko. And stability of a ship. The stability of a ship is its tendency to return to its original upright when an external force is applied or removed. So, ang stability sa barko nga mubalik sa iyahang upright after an external force like wind or waves. Stable ang ship. Kung stable ang ship, mubalik siya pa upright. Kung unstable ang ship, padayon ra siya matumba. Then, factors affecting stability. The shape of the hull, the draft, and the trim that affect the stability of a ship. Factors affecting stability. The shape of the hull. So, kung lapad ang hull, kasagaran mas lig-on kaysa narrow. The draft. Deeper draft changes the underwater shape and buoyancy. Then trim. Kung dili pantay ang trim, ang bow or stern, ubos kayo, maminusan ang stability sa barko. Dapat pantay sila ang trim. So, maara to sir. Thank you for watching.